सरोज कुमार प्रधान अध्यक्ष पैंतला ब्लॉक देखुन आपणकर पंचायत समिति बैठक रे पर्यायक्रमे विभिन्न प्रकार आलोचना आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य पानीय जल विभिन्न दिगरे आलोचना करा जाउछे एवं हमर जेन एजेंडा अछि मुख्य एजेंडा वर्तमान हला चाष पई समय आसीगला से अनुसार चाष प्रति ध्यान देवार जरूरी अच्छे जेहेतु पैंतला ब्लॉक रो लोक 70% चाष उपर निर्भर करसन आज मुख्य कृषि उपरे समय दिया जाउछे एवं कृषि विभाग तथा उद्यान विभाग को डका जायकरी विभिन्न प्रकार आलोचना करा जाउछे तो संगे संगे आपनकर पानीय जलर व्यवस्था कथा कह जाउ शिक्षार व्यवस्था कथा कह जाउ विभिन्न दिगरे आलोचना करा जाउछे। मोर ना स्मारक रंजन मिश्र समिति सभ्य पिपिटा ग्राम पंचायत समिति बैठक एजेंडा वाइज आलोचना होचे गुड़ाए एजेंडा रहुचे जेंदा कि हमर शिक्षा स्वास्थ्य तापरे गमनागमन होचे डेवलपमेंट वार होचे छुआ मान गुड़ाए जिनसर आलोचना चली आम तो सब विषय प्राधान्यता देमु बाकी मुख्यतः जेनता शिक्षा ऑलरेडी सरी सारान कृषि सरला जेनता आप समस्ते जान यार वर्षा पड़ सारान चाष समय स्टार्ट हो गलान तो मुख्यतः से आलोचना चली देखुन एटा स्टार्टिंग जिते पाइप एस्कावेशन होता पाइप लाइनिंग पकाला बेले से भी आम कलेक्टर जी आगर कलेक्टर थे चंचल राणा दृष्टि आकर्षण करा जे जिते बेले से जगार एस्कावेशन स्टार्ट होता से समय बहुत जगह चिना बादाम चना आम दाली जातीय चाष होता जेनद्वारा चाषी लॉस कर एस्कावेशन से डिमांड होता कलेक्टर पाखे चाषी को जेन क्षतिपूरण होचे सेटा दिया जाऊ तार संगे जिते पाइपलाइन रिफिलिंग है से प्लॉट जेनता एज इट इज दिला समतल हेबा बेले जी चाषी ने तार चाष कर जेन लगी से लॉस रे नहीं रहे बोली सेटा आमे दाबी करथुनु सेते कलेक्टर प्रतिश्रुति देइतिले निश्चित भाव तार कार्यानुष्ठान से करबे बोली पदक्षेप नेबे बोली किंतु दुखर विषय से भी चेंज हो गला पर आज डेट चाषी मन गुड़ाए जगह माटी रिफिलिंग नहीं पारवा चाष टाइम आसी गला न जमी समतल नहीं न चाषी से वंचित हवा आगामी दिन आम पुणी जे नुआ कलेक्टर अछन ताकर उपरे ताकर निके जेकरी हमर चाषी मान जहाँ प्रोब्लेम तार ऊपर डिस्कस कर इवन आज मीटिंग रे भी से रेजोल्यूशन आम सेटा रखाई जे केंदा कर चाषी मान को ताकर क्षतिपूरण मिली पारबा। मोर नाम हूँ बबिता पटेल मुई महिमुंडा ग्राम पंचायत मतलब जीपी समिति सभ्य वर्तमान आज जेनटा कि आमर इलेक्शन सरला परे एटा हूँ प्रथम तार आज बैठकटा तो आज आलोचना जेनटा कि पूर्वतर आलोचना जहाँ भी किसी होता आज ताके पुनर्बार आलोचना करागला प्लस आज जेनटा किसी भी अभियोग थिला आज समस्ते देले वर्तमान अभियोग होबे वर्षा ही आसलान बेले लोक चाषी केन्दार पड़ीछन केन्दा करी तांको मंजी ठीक से मिलुचे कि नहीं ठीक सब्सिडी मिलुचे कि नहीं से केन्दार आसबे केन्दा चाषटे करबे और से दिले जेन आशा वर्षा कर जेन गोटे वर्ष होला बसिछन कि जेन वर्षक परे तांको जेन बेनिफिट भाबसन कि तेरा गोटे सहारा भरोसा जेन भाबसन से अनुसार से करबे बोली आशा करी बसछन आज से किछि आलोचना करबा लागि हमर सरपंच समिति आ मतलब हमर जिला परिषद आमर समस्ते बसछन और से विषय नहीं आज आलोचना नमस्कार मुई महिमुंडा सरपंच रंजिता भोई आज मुई गणमाध्यम जरिया कहबार के चाहूँ जे आमर जेन जेते महिमुंडार आमर जनसाधारण जेन से माने आमर उपरे विश्वासटा करिछन सरपंच जेहेतु मुई हेई जाय 2.5 वर्ष हो गलानो आमे पोस्ट रे आसलु किंतु आज तक भी आमे गुटे हिताधिकारी के इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना टे देना पारबा से माने बहुत लोग पूरा एते असहाय रे तांकर घर के जे देखी जाय जे से माने पूरा बहुत असुविधा रे चलुचन चाल घर माने भी एंदा तक कि हमर पंचायत रे सेटा रही जे किंतु से माने आसी करी सरपंच के अभियोग करूछन हमर हाथे किंतु सेटा किछि नै न मुई गणमाध्यम जरिया रे कहबार के चाहू जे हमर तो नवा सरकार आसले से मान के मुई अनुरोध करबार के चाहू जे केंदारी तार माने हमर हिताधिकारी मान के से जिनिसटा पहुंची पारबो प्रधानमंत्री आवास योजना जड़े गोटे मनीष के तार माने खाद्य तापरे बासगृह इटा तार जरूरी किंतु से बासगृह जदि नहीं पाइला बोले से रहबा केन या जिनी जेहेतु वर्षा मासटा आसीगला से माने पूरा एते असुविधा फेस करूछन जे से माने आसी करी मते कहूछन जे जीरो ग्राउंड जेनटा कि हमर पंचायत रो मुखिया होउछु आमे सरपंच से माने आमके आसी करी ताकर अभियोग माने जणाउछन आरो प्रधानमंत्री आवास योजना टा जदि आमे देई पारमा
ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ମାନକେ ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେମୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମେନଲି ହଉଛେ ଭତ୍ତାଟା ତାର ମାନେ ଭତ୍ତାଟା ତ ହେଇପାରୁଛେ ଇ ଯେନ୍ ଚାଉଳ କାର୍ଡଟା ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମେ ଚାଉଳ କାର୍ଡଟା ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ସେଟା ଆମେ କରି না পারবার জনকে তার মানে নয়া কার্ডে এড করবার লাগি চাহুছন প্রতিদিন তার মানে আমার ঘরকে আসিকরি কহুছন যে সরপঞ্চ ম্যাডাম আমকে চাউল কার্ডে দরকার আছে আমার চাউল কার্ডটা এড করে দিন কিন্তু সেটা বি আমার সরপঞ্চ মানক দ্বারা নাই হই পারবা। আমি সরপঞ্চ মানে ইহা যিনি অছু সেমানে আমকে গোটে পোস্টে রখিছন যেহেতু আমি তাঙ্কর সুবিধা অসুবিধা বুঝবার লাগে আমার পঞ্চায়েতর সবু সুবিধা অসুবিধা বুঝবার লাগে আমি সরপঞ্চ হইকরি ঠিয়া হইছু কিন্তু আমার হাতে বি ইহা যিনি কিছু করি না পারবার আমি চাউল কার্ডে করি না পারবার ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে যদি করি না পারবার আমি সরপঞ্চ হইকরি বি আমকে তার মানে ইহা যে নিজকে নিজ তার মানে ভাল না লাগবার। আমি যেহেতু ইলেকশন রে আমি তাহাকে কহিতিলু যে আমি তোমার সবু সুবিধা অসুবিধা ফুলফিল করমু বলি কিন্তু আমি সরপঞ্চ মানকর হাতে ইহা যেন কেনসিয়া যেন করি না পারবার আমি সেতিল লাগি বহুত দুঃখিত। মুই সবু সরকারি অফিসর মানকে আর আমার মুখ্যমন্ত্রী যে নয়া সরকার হইকরি আছেন আসলে তাহাকে অনুরোধ করবার কে চাহু যে আবাস যোজনাটা আউ আমার চাউল কার্ডটা যদি হই পারতা আমার সরপঞ্চ মানকর থ্রুরু যদি হই পারতা বলে মুই বিশেষ উপকৃত হই। ধন্যবাদ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଟଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଶାଲିନୀ ସେଠ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆମର କୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକରେ ଆମର ସମିତି ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଚାଲିଛେ। ତ ଆମେ ଇନା ଯେନ୍ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ମୋର ଆଡୁ କହିମି କି ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଯାହା ବି ତାର ମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା କାଣା କି ଆମର ଗାଁ ଲେଭେଲରେ ଯାଇକରି କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କରି ଯଦି ସେ ସୁବିଧା ମାନେ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାନେ ବି ବହୁତ ବେନିଫିସିଆରୀ ରହି ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କି ପାଇବାରଟା ସେମାନେ ନେଇ ପାଇ ପାରବା ସେଥିଲାଗି ବି ମୁଇଁ ଇଠାନେ ବି କହୁଛେ ଆଉ ଉପରକେ ବି ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମର ଯାଇକରି ଯେନ୍ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରମା ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ଜଣେ ଚାଷୀ ହଉ ସର୍ବ ଜନସାଧାରଣ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯେନ୍ ଆମର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି କାରଣ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଏକା ମୁଁ କହିମି କି ପ୍ରପର ଆମର ଯେନ୍ ଯୋଉଛନ୍ ସେଠାନେ କିଛି କ୍ୟାମ୍ପ କରତେ ସେଠାନେ ପ୍ରପର ଚାଷୀ ଆସତେ ସେ ଚାଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଟା କହେତେ ଆଉ ସେ ଚାଷଟା ଯଦି ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚଲାତେ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା ଚାଷୀଟା। ଆଉ ପାଣିର ବି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ ଆମର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲର ଯେନ୍ ଯାଉଛେ ସେଥିଲାଗି ବି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଆମର ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଣୁନ୍ ଯେ ଆମର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି ଟିକେ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ହଉ।